الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه من جميع المعاصي والذنوب. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته والبيت الكرام. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذا لكم خصاصا إلى روح خليفة أبي بكر وعمر عثمان وعلي والحسن وحسين بهما سيدتنا فاطمة الزهراء. وهذا لكم خصاصا إلى حضرة الملائكة المقربين وخصاصا إلى الملائكة الأربعة سيدنا جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل عليهم الصلاة والسلام. وعباد الصالحين خصاصا إلى الحبيب والشيخ والجاد مالك السلام. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذا لمن خصاصا إلى حضرة جميع الأنبياء والمرسلين وخصاصا إلى النبي آدم عليه السلام وإلى النبي إبراهيم عليه السلام وإلى النبي موسى عليه السلام وإلى النبي عيسى بن مريم وإلى النبي سليمان بن داود عليه السلام. وخصاصا إلى ولي الرحمن وخصاصا إلى حضرة جميع أولياء الله تعالى من يشهد الذين مغربها وجبرها وبحرها. وخصوصا إلى حضرة المدن والمن وعرب السماء سلطان الأولياء شرح الدين عبد القادر الجليل البغدادي. وخصوصا إلى حضرة الشيخ الإمام الحسن عائشة المقدس الله. وخصوصا إلى حضرة سلطان وأنبة. وخصوصا إلى حضرة سلطان سبات وشريش محمد نعواني وشريش محمد وشريش صاحب وشريش مشرف وشريش معمور وشريش خليل وشريش الحق وفاتي النزل وشريش بعض وشريش غريب وشريش غريب وشريش دائرة وشريش حمد. وخصوصا لحضرة المعلم المرشد الشيخ جرام صاحب الإجازة عمل شيخ حكيم محمد بن يعقوب حديث برضه وكرم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذا من خصائص المجامع وروح الآباء وخصوصا لروح عميد الفاتح الفوزي اللهم صل على وخصوصا من روح من كرالي أبعاد أفراد تسليم وخصوصا من روح عند الفقير ربي محمد وفان. اللهم اغفر له وارحمه وعافه وعافه شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وخصوصا لصاحب عشان وخصوصا لصاحب الربيع وخصوصا لصاحب هذا الموقف الشريف الذي سوى الملائكة والجن والظاهر والباطن والصالحين ثم إلى وحي آباء أمهاتنا وجدنا جداتنا سادتنا ومشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والأحياء منهم خصوصا إلى روح الإمام العلامة صاحب المذهب الشيخ الإمام الشافعي محمد بن إدريس علامة حجة الإسلام الشيخ الإمام الغزالي محمد بن أحمد بن حمد الغزالي. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يؤمنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض
بعلمه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أقول الذكر واعلموا أنه قول لا إله إلا الله الحق لا إله إلا الله الموجود لا إله إلا الله حي معبود محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم تقربا إلى الله لا إله إلا 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 الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها يحيى وعليها نموت وبها الوعظ إن شاء الله تعالى من الآمين وبعزته كرم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وجود الكرام شيئا لله له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على نعمه الكاملة الصلاة والسلام على سيدنا محمد بالأوصاف الكاملة وعلى آله وصحبه الذين نالوا الدرجات العليا بالسبق في نصرة الملة ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجبرنا بالعافية. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي والحمد لله رب العالمين. Al-Mukarramun, para alim ulama, para kesepuhan, punya sepuh sahibul wilayah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudaraku jamaah Majelis Ta'lim Santri Kolab Muftahu Sa'adah yang hadir pada malam hari ini, mudah-mudahan niat dan langkah kaki kita ada di dalam ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kita aturkan kehadirat Allah. Salawat serta salam
kita aturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan keturunannya, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in hingga sampai kepada kita umat yang masih istiqomah bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan harapan mudah-mudahan salawat yang kita kumandangkan, salawat yang kita panjatkan menjadi syafaat bagi kita ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam ke-16 ini kembali kita bermuajahah, bersilaturahmi dalam kajian taklim sebagaimana biasa yang kita laksanakan setiap hari Jumat malam Sabtu ba'da Isya. Harapan kita tentunya mudah-mudahan taklim yang kita laksanakan pada malam hari ini menjadi asbab diampuninya dosa-dosa kita, dimudahkan segala urusan-urusan kita, juga menjadi penyebab pemberat timbangan amal baik kita ila yaumil qiyamah, juga bisa meningkatkan kualitas takwa dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, yuk kita mulai saja kajian taklim kita. Pada sesi pertama adalah kajian tajwid, di mana kajian tajwid ini alhamdulillah kita sudah memasuki mat far'i yang ketiga, di mana mat far'i ini terdiri dari 13 cabang. Cabang yang pertama sudah kita pelajari, yaitu mat far'i yang pertama cabangnya adalah mat wajib muttasil, di mana mat wajib muttasil definisinya pada pengajian kita yang lalu, setelah huruf mat ada hamzah, itu mat wajib muttasil. Yang kedua cabang mat far'i yaitu mat jaiz munfasil, di mana mat jaiz munfasil lebih mudahnya kita kenal, definisinya adalah setelah huruf mat ada alif. Jadi perbedaan mat wajib dengan mat jaiz, setelah huruf mat, kalau mat wajib ada hamzah, kalau mat jaiz ada alif. Masuk mat far'i yang ketiga yaitu mat alif disukun yang sekarang kita pelajari itu. Mat artinya panjang, alif artinya lebar, udah panjang lebar. Lisukun karena ada huruf yang disukunkan, itu secara bahasa. Tetapi definisi tajwid yang lebih mudahnya ya untuk santri kolok, lihat definisinya tuh. Yang disebut mat alif disukun, setelah huruf mat ada huruf hidup yang dimatikan sebab wakof atau berhenti. Setelah huruf mat ada huruf hidup yang dimatikan sebab berhenti atau wakof. Makanya yang penting kita kenal huruf matnya. Huruf mat ada berapa? 3. Ini nanya jawab sendiri kan gitu. Huruf mat ada berapa? 3. Alif setelah fathah, waw sukun setelah dhammah, ya sukun setelah kasroh. Pokoknya setelah huruf mat ada huruf hidup yang dimatikan sebab wakof, maka disebut mat alif lisukun. Contoh, tuh lihat contoh tuh. Contoh huruf mat yang pertama alif setelah fathah tuh. Lihat no. Khalaqal insan. Ada huruf mat di situ yang digaris bawahi. Ada apa huruf matnya? Alif setelah fathah. Satu. Ada alif setelah fathah. Setelah huruf mat ada huruf hidup. Mana huruf hidupnya? Nun berharokat fathah. Asalnya khalaqal insana. Asalnya. Setelah huruf mat ada huruf hidup dimatikan sebab berhenti atau wakof. Yang tadinya pakainya nak jadi sukun. Khalaqal insan. Ada huruf hidup yang dimatikan sebab berhenti atau wakof. Namanya mat alif lisukun. Alasannya setelah huruf mat ada huruf hidup yang dimatikan sebab berhenti atau wakof. Mana huruf yang dimatikannya? Nun. Gitu. Namanya mat apa? Mat alif lisukun. Ini paling banyak ya di Al-Quran.
Lihat Al-Fatihah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Maka disukun tuh. Asalnya mi, rohimi kan gitu. Ini berhenti. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka disukun tuh. Min. Kan gitu. Asalkan alamina. Tuh. Ar-Rahmanir-Rahim. Maka disukun tuh. Paham sampai sini maka disukun? Masih maka disukun alif setelah fathah. Allamahul bayan. Tuh. Bayan. Ada huruf mat alif setelah fathah bertemu dengan huruf hidup dimatikan. Sebab apa? Namanya mat apa? Mat arif lis. Mat arif disukun. Mana huruf hidup yang dimatikannya? Nah. Bayana. Naknya dulunya jadi sukun. Allamahul bayana. Gak mungkin kita baca kayak gitu. Pasti berhentikan bayan. Mat alif lis sukun. Mana lagi mat alif lis sukun dari alif setelah fathah? Tuh contohnya tuh. Waqina azaban nar. Waqina azaban nar. Asalnya azaban nari. Rohnya berharokat kasroh. Berhubung jadi mat alif lis sukun, rohnya yang berharokat kasroh jadi sukun. Waqina azaban nar. Tuh. Mat alif lis sukun. Alasannya setelah huruf mat ada huruf hidup yang dimatikan sebab waqaf. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nunnya yang tadinya tukadzibani jadi tukadziban. Hukum apa itu? Mat alif lis. Alasannya setelah huruf mat ada huruf hidup yang dimatikan sebab berhenti atau waqaf. Itu mat alif disukun dari huruf mat alif setelah fathah. Sekarang contoh mat alif disukun dari waw sukun setelah dhammah. Tuh, ya toh. Waw sukun setelah dhammah tuh. Radaqnahum yunfiqun. Nah, asalnya yunfiquna. Nah, tadinya itu berharokat fathah. Berhubung di akhir kalimat dia diwakafkan. Yunfiqun. Ada huruf mat waw sukun setelah dhammah bertemu dengan huruf yang hidup dimatikan sebab berhenti atau wakaf. Mat apa namanya? Mat arif lis. Alasannya setelah huruf mat ada huruf hidup yang dimatikan sebab wakaf. Mana lagi waw sukun setelah dhammah tuh ya? Amma yatasaalun. Tuh. Asalnya aluna. Nah, nunnya disukunkan sebab berhenti atau wakaf. Ada huruf mat bertemu dengan huruf hidup yang dimatikan sebab berhenti atau wakaf. Disebut hukum mat alif lis sukun. Alasannya setelah huruf mat ada huruf hidup yang dimatikan sebab berhenti atau wakaf. Itu waw sukun setelah dhammah. Mana lagi contohnya tuh? Hadithul junud. Double mat alif disukun dengan qalqalah. Hadithul junud. Asalnya junudi bertemu dengan huruf hidup yang dimatikan sebab wakaf. Mat alif lis sukun. Alasannya setelah huruf mat ada huruf hidup yang dimatikan sebab berhenti atau wakaf. Mana lagi contohnya tuh? Fi lauhin mahfuz. Ada waw sukun setelah dhammah huruf mat. Ada huruf mat waw sukun setelah dhammah bertemu dengan huruf hidup yang dimatikan sebab wakaf atau berhenti. Namanya mat alif lis sukun. Gitu.
Contoh yang terakhir ya sukun setelah kasroh tuh. Huruf matnya ya sukun setelah kasroh. Ar-Rahmanir Rahim. Asalnya Rahimi asalnya. Tapi baru diwakafkan jadinya Ar-Rahmanir Rahim. Ada huruf mat. Apa huruf matnya? Ya sukun setelah kas bertemu dengan huruf hidup yang dimatikan itu mi. Ar-Rahmanir Rahim. Maka apa namanya? Mat arid lisukun. Mat arid lisukun. Alasannya setelah huruf mat ada huruf hidup yang dimatikan sebab wakof atau berhenti. Wa huwas sami'ul basir. Wa huwas sami'ul basir. Sir yang digaris bawahi. Apa huruf matnya? Ya sukun setelah kas. Setelah huruf mat ada huruf hidup yang dimatikan sebab wakof atau berhenti. Namanya mat arid lisukun. Alasannya setelah huruf mat ada huruf hidup yang dimatikan sebab wakof atau berhenti. Terakhir tuh Salamun qawlan min rabbir rahim. Tuh asalnya rahimin tuh. Min rabbir rahim yang digaris bawahi ada huruf mat. Apa huruf matnya? Ya sukun setelah kas bertemu dengan huruf yang hidup dimatikan sebab wakof. Begitu. Mana huruf hidup yang dimatikan sebab wakofnya? Min. Diwakofkan. Rahim. Namanya mat apa? Mat arid lisukun. Alasannya setelah huruf mat ada huruf hidup yang dimatikan sebab wakof atau berhenti. Sama-sama kita baca contohnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Khalaqal insan. Ayo. Khalaqal insan. Terusin. Allamahul bayan. Terus. Wa qina adzaban nar. Terus. Wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Terus. Radaqnahum yunfiqun. Terus. Amma tasa'alun. Terus. Hadithul junud. Terus. Fi lawhin mahfuz. Terus. Ar-Rahmanir Rahim. Terus. Huwas sami'ul basir. Terus. Salamun qawlan min rabbir rahim. Pengertian terakhir yang disebut dengan mat arid lisukun apabila setelah huruf mat ada huruf hidup yang dimatikan sebab wakof atau berhenti. Alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat, bisa diterapkan di dalam bacaan Quran kita, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersama-sama kita lanjutkan sesi kedua kita, yaitu sesi kajian fikih. Bagaimana biasa melalui kajian kitab Safinatun Najah. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai mana ini? Kemana Safinatun Najah? Halaman ini Al-Aqdatu Isnani. Ketemu semua. Halaman 9 Al-Aqdatu Isnani.
Betul sampai situ. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ahdatsu, adapun hadas itu ismani ada dua. Asghoru wa akbaru. Ada yang disebut hadas asghor, hadas kecil. Asghor itu kecil. Wa akbaru dan hadas besar. Apa sih hadas kecil sama hadas besar? Kita dulu udah ngaji waktu ibtidaiyah, waktu SD, tapi alhamdulillah dengan izin Allah, biarpun udah umur 40, 50, 60 tahun, kita ulang-ulang lagi. Lumayan buat nginget-ngingetin yang lupa. Al-ahdatsu, adapun hadas tersebut isnani ada dua. Asghor, yang pertama hadas asghor, itu hadas kecil. Wa akbaru, dan hadas besar. Fal asghoru ma aujabal wudu'a. Fal asghoru, maka adapun hadas kecil, ma sesuatu, aujaba yang mewajibkan al wudu'a pada wudu. Hadas kecil mewajibkan kita untuk wudu. Kalau kita cuma punya hadas kecil, maka ketika kita hendak sholat, wajib kita hanya berwudu saja. Pertama, apa sih bagian daripada hadas kecil? Buang air, keluarnya sesuatu dari jalan depan, jalan belakang, kecuali mandi. Untuk perempuan itu hadas kecil semua. Jadi ketika kita hendak melaksanakan sholat, maka wajib kita membersihkan hadas kecilnya tersebut. Setelah hadas kecil kita bersihkan, baru kita wajib berwudu. Itu hadas kecil. Saya yakin pada masih ingat semua. Wal akbaru, dan hadas besar, ma sesuatu, aujaba yang mewajibkan al-ghusla, mandi. Hadas besar segala sesuatu yang mewajibkan mandi. Kalau hadas kecil tadi apa? Fal asghoru, maka adapun hadas kecil, ma sesuatu aujaba yang mewajibkan al wudu'a, berwudu. Kalau cuma punya hadas kecil doang, kita wajib wudu. Wal akbaru, dan hadas besar, apa sih yang disebut hadas besar? Ma aujabal ghusla, segala sesuatu yang mewajibkan mandi. Ini masih berkaitan dengan syurutus sholat. Syurutus sholat yang di belakang itu, syarat-syarat sah sholat sama niatun ada 8. Yang pertama, toharotul hadasaini, suci dari 2 hadas, hadas kecil dan hadas besar. Syarat sah sholat suci dari hadas kecil dan hadas besar. Apa sih hadas kecil? Tadi, segala sesuatu yang mewajibkan wudu. Apa sih hadas besar? Segala sesuatu yang mewajibkan mandi. Apa yang segala sesuatu yang mewajibkan mandi? Banyak. Kemarin kita sudah bahas tadi dia. Paham sampai sini? Jadi nggak perlu diulang lagi apa itu yang hadas kecil, hadas besar. Gitu. Langsung kita lanjutkan karena ngajinya seminggu sekali. Gitu. Baru kemudian ya, di dalam syarat sah sholat, ya, kita lanjutkan keterangan tambahannya. Al-auratu arba'un. Al-auratu, adapun aurat. Arba'un dibagi menjadi 4. Aurat ada 4 bagian. Aurat laki-laki bagaimana, aurat perempuan bagaimana, begitu. Auratul rajuli, adapun aurat laki-laki. Nih, laki-laki auratnya sampai mana? Begitu. Mutlaqon, secara umum. Ya.
wal amati dan auratnya amat hamba sahaya. Amat itu hamba sahaya perempuan. Auratnya laki-laki dan auratnya hamba sahaya, walaupun hamba sahaya sudah tidak ada ya, tapi merupakan perbandingan pelajaran buat kita. Auratnya laki-laki secara mutlak dan auratnya hamba sahaya fis sholati, di dalam sholat. Ketika hendak melakukan sholat, mana yang wajib ditutup? Ma baina surrati, ma sesuatu ya. Baina surrati, di antara pusar, warukbati dan lutut. Aurat laki-laki dan aurat hamba sahaya perempuan kalau dia pengen sholat ya, skala sahnya aja, sekedar buat sahnya dia harus nutup di atas pusar sama di bawah lutut. Dari antara pusar sama lutut itu aja ditutup, sah nggak? Sah, cuma kurang kurang akhlak. Kan begitu, menghadap pejabat rapi-rapi, menghadap yang lain rapi-rapi, menghadap Allah pakai sarungnya diangkat sedikit dari pusar terus turun ke bawah. Yang penting sah dalam hal sholat mah, tapi kurang akhlak. Neneknya kemana-mana, bulu ketek kemana-mana, kan gitu, kurang akhlak. Cuma ini sekedar minimal. Kalau memang nggak punya pakaian lagi, cuma ada itu, paling tidak ketika kita sholat tutup sebatas pusar sampai lutut. Untuk berhati-hati, di atas pusar lebih dikit, lutut juga untuk berhati-hati, di bawah lutut sedikit. Itu sekedar secara sah kan gitu ya. Itu aurat laki-laki dan hamba sahaya perempuan. Jadi ma baina surrati, sesuatu di antara pusar, warukbati dan lutut. Wa auratul hurrati dan auratnya perempuan merdeka. Bukan hamba sahaya loh. Wa auratul hurrati dan auratnya perempuan nih ya. Istri kita, anak kita ya, anak perempuan kita. Awas fis sholati, ketika dia melaksanakan sholat, bagaimana nih auratnya perempuan nih ya, ketika dia sholat. Jami'u badaniha, jami'u seluruh badaniha, badannya itu perempuan, seluruh badan perempuan itu aurat. Ma segala sesuatu, siwal wajhi wal kaffaini, siwa selain, siwal wajhi selain wajah, wal kaffaini dan dua telapak tangan. Semua aurat perempuan ketika sholat, perempuan merdeka, istri kita, anak kita, ketika melaksanakan sholat, seluruh tubuhnya itu adalah aurat yang wajib ditutup, kecuali wajah dan telapak tangan. Jadi nggak boleh pergelangan tangannya kelihatan, nggak boleh kakinya kelihatan, pakai mukananya pendek, nggak boleh. Kaki semua tutup, selain wajah dan telapak tangan, itulah aurat perempuan ketika melakukan sholat. Paham sampai sini? Paham? Insyaallah. Dan kemudian nih, wa auratul hurrati yang ketiga, wa auratul hurrati wal amati, wa auratul hurrati dan auratnya perempuan dewasa, perempuan merdeka, wal amati serta perempuan yang jadi hamba sahaya, wal amati dan hamba sahaya perempuan, indal ajanibi ketika bertemu dengan laki-laki asing. Awas, ketika bertemu dengan laki-laki orang lain, laki-laki asing. Istri kita ketemu laki-laki asing seumpamanya nih, kalau istri kita mau keluar, apa yang harus ditutup? Jami'ul badani ya, seluruh badannya, wajahnya, kepalanya harus ditutup, kerudung kan
Kata orang, hai orang asing kan gitu. Jadi auratnya perempuan dan hamba sahaya perempuan ketika dia bertemu dengan laki-laki asing yang bukan muhrim, jami'ul badani, seluruh tubuhnya. Wa inda maharimihima, wa inda maharihima, dan ketika bertemu dengan muhrimnya, gitu. Satu kandung, kakaknya perempuan, adiknya laki-laki, seibu, sebapak, sekandung. Ya. Mana auratnya itu perempuan? Ya. Wa inda maharimihima, ya. Wan nisa'i, atau bertemu dengan perempuan juga, perempuan ketemu perempuan. Ma baina surrati warrukbati, ma sesuatu baina surrati warrukbati, di antara lutut dan pusar. Kalau ketemu saudara kandung mah auratnya di antara pusar dan lutut, cuma ya malu juga kan gitu. Cuma biasanya kalau ketemu saudara kandung nggak pakai jilbab nggak apa-apa, nggak pakai kudungan nggak apa-apa, tapi ketika keluar rumah dianjurkan, wajib bagi perempuan kalau dia keluar rumah takut ketemu orang asing, laki-laki asing yang bukan muhrim, wajib pakai kudungan, jilbab. Awas. Nah ini merupakan aturan Islam. Makanya kemudian pernah baginda Rasulullah SAW yang bersama salah seorang sahabat melewati kuburan. Begitu melewati kuburan, baginda Rasulullah seperti langsung mendoakan. Setelah mendoakan kemudian diambil pelepah korma yang masih segar, baru ditancapkan ke kuburan tersebut. Ada 2 kuburan di situ. Ditanya sama sahabat, ya Rasulullah, emang itu kuburan siapa? Kenapa sampai engkau doakan dan engkau tancapkan pelepah kurma? Yang satu kuburan perempuan, yang satu kuburan laki-laki. Dua-duanya sedang disiksa oleh Allah Subhanahu, sedang mendapatkan siksa kubur. Kenapa ya Rasulullah keduanya mendapatkan siksa kubur? Yang perempuan dia mendapatkan siksa kubur karena dia bangga tenang-tenang saja auratnya dilihat oleh orang asing oleh lelaki lain. Ini orang perempuan suka buka-buka aurat, pakai daster yang belahan dada lewat, lenggak-lenggok belahannya kelihatan. Laki-laki sekuat-kuatnya iman begini kan, astagfirullah, tetap aja dia. Apalagi ya, udah pakaiannya dasternya lehernya itu belahannya lebar, nyapu lagi, mondoy kelihatan, kan gitu. Gara-gara dia berdosa membuat orang lain itu berdosa. Udah dia berdosa buka aurat, gara-gara dia mancing-mancing laki-laki jadi berdosa. Bohong laki-laki begini juga kan? Udah dia berdosa bikin orang lain itu berdosa. Makanya itu tadi hati-hati ya. Kenapa ya Rasulullah ini perempuan disiksa? Karena perempuan ini suka buka-buka aurat. Dan perempuan hati-hati ya. Terus yang laki-laki bagaimana ya Rasul? Yang laki-laki disiksa sebab sembarangan ya, sembarangan di dalam beristinja, tidak bersih di dalam beristinja. Artinya apa? Kencing, main enaknya aja, main elap aja, buang air besar, ceboknya sembarangan aja. Akhirnya gara-gara istinjaknya sembarangan, istinjaknya nggak bersih, disiksa. Hati-hati. Kencing berdiri cecer, masukin lagi ke dalam. Allahu Akbar, sholat dia dengan celana yang memang masih ada najis. Yang laki-laki disiksa sebab sembarangan beristinja, sembrono beristinja, sembrono di dalam hal bersuci, sembrono di dalam hal melakukan buang air, baik buang air kecil atau buang air besar. Sama biar kita nggak menjaga masalah bersih di dalam istinja, itulah yang menyebabkan ibadah kita tertolak. Hati-hati makanya. Oleh karena itu
wajib ya, di dalam fikih para ulama menyebutkan, nih lo auratnya laki-laki, nih lo auratnya perempuan, nih lo auratnya hamba sahaya, begini lo cara membersihkannya gitu. Hati-hati makanya. Jadi al-auratu adapun aurat tersebut arbaun ada 4. Auratul rajuli auratnya laki-laki mutlaqan secara mutlak, wal amati dan hamba sahaya fi sholati di dalam sholat, ma baina surrati sesuatu di antara pusar wal rukbati dan lutut itu buat laki-laki kan gitu ya. Kemudian wa auratul hurrati auratnya wanita merdeka, istri kita, anak perawan kita, fi sholati di dalam sholat, jami'u badaniha seluruh tubuhnya, ma sesuatu siwal wajhi wal kafaini kecuali wajah dan telapak tangan. Wa auratul hurrati wal amati auratnya perempuan dewasa, wal amati dan hamba sahaya perempuan, indal ajanibi ketika bertemu laki-laki asing yang bukan muhrim, jami'ul badani seluruh badannya, seluruh anggota tubuhnya aurat. Wa inda maharimiha wa inda maharimihima dan auratnya perempuan ketika bertemu muhrimnya, adik laki-laki bertemu dengan saudara perempuan kandung, atau wanisai atau perempuan ketemu perempuan, ma baina surrati sesuatu di antara pusar warukbati dan lutut. Kalau perempuan ketemu perempuan seumpamanya di kamar mandi boleh kelihatan, tapi auratnya adalah di antara pusar dan lutut. Laki-laki juga gitu boleh, saudara sekandung kan gitu. Cuma itu standar minimal. Kalau bisa kalau bisa tetap harus menutup aurat. Faslun arkanus sholati lebih dalam lagi insyaallah Sabtu depan kita akan kaji masuk ke intinya ya. Ada rukun-rukun sholat, sab'ata asyara ada 17, kita akan kupas, kita akan bedah bagaimana itu rukun sholat pada pertemuan pengajian kita Sabtu depan insyaallah. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kesehatan, dapat berjumpa kembali, dapat taklif kembali di hari Jumat yang akan datang insyaallah. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram wa ya Arhamar Rahimin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu ta'ala kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Salamun qawlan min Rabbir Rahim. Salamun ala Nuhin fil alamin. Salamun ala Ibrahim. Salamun ala Yasin. Salamun ala Musa wa Harun. Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Salamun hiya hatta ma tala'al fajr. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilayka ya'udus salam. Fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna al-jannata dar salam. Tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta ya Allah. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.
بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله توسلنا بسم الله وبالهدي رسول الله وكل مجاهد بالله بأهل البدر يا الله إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة ومن هم ومن همة لأهل البدر يا الله تقبل الله منا ومنكم تقبل Pertemuannya sampai sini dulu pelajaran hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.